Ang mga balod sa kadagatan sa Quintuna Park ang gibuhat nga stage sa pipila ka mga kabatan-unan nga naga-skimboarding gamit ang plywood na may fiber. Mahimo na nimong sakyan aron modula sa mga balod sa dagat. Sa daplin sa baybay sa Quintuna Park, maghulat silang modako ang balod ug didto ila kining sugaton sakay sa ilang skimboard. Si Zyrel De Quito, 13 anyos, usa ka grade 6 student. Paghuman sa iyang klase sa hapon, una niya buhaton ang iyang mga assignment. Muhapit una siya sa Quintuna Park aron magtuon og skimboarding. May pag sila magapilan dagan pag malipay. Tapos makatabang pa sa mga inahan. Tapos makakuan sila ba, makatarong sila og mga kuan para dili na sila makasakit og lain. Si Giovanni Dumawal nga nangabansay na sa pag-skimboard alang sa iyang pagasalmutan nga national competition karong Abril. Usa siya ka out of school youth ug unom ka tuig na niyang ginabuhat ang pagsagubang sa balod sa Quintuna Park. Kasi practice may competition ngayong April 22 to 24. National po dito. 7th National Skimboarding Competition. Sa matag sa gubang nila sa balod, ana ang ilang mga kaila nga todo sa pagsuporta kanila. Si Giovanni mo krali doon. Panglaban sa mangingano, maka najoy sa ilahang kuan, najoy makakuan sa nang madaog. Siya sa international. Menos gastos kuno ang sports nga skimboarding. Kinahanglan lang mo og flyboard o kaisog nga moatubang sa mga balod. Jen Solis, Brigada News.